Good morning again guys. Let's Sal. enjoy gala naman guys. God bless. Dito nagyud mi sa kwan. Hi guys, welcome to my vlog. Oh, dito nagyud mo. Ano nag-serious na gyud mo? Bye! Hello vlogs! Hi. Overlay ako ano eh. Kamulo ba yan? Let's go. Hi guys, going tayo sa ano guys, sa may Perfect lagi to niyo. water system kung ano na nangyari dun guys. Check natin kung na-complete na ba o hindi pa. Kasi sa tingin ko parang hindi pa guys. Check natin Hey guys. guys, good afternoon guys. Nasa Bye bye. andun sa taas yung water system guys. Kaya tayo dun sa taas guys. Hi guys! Kasama ko nga pala sila Lian dito guys, yung project Alert! engineer. Si Lourdes, Ano yung si project namin Mark, dito guys? tsaka yung OGT namin guys. Dun sa taas. Hindi lang Water guys. system God guys. bless. Sa taas lang guys. Dito ang panel niya. Samahan nyo kami guys. Akyat daw sa hagdang palayan. Enjoy guys. Careful mga idol sa pag-akyat kasi Tayo baka sa first berm ng madalas first berm mahulog. ng Safety lang, safety is our top priority Dun, guys. takbo Trabaho. dun sa taas guys. Nasa ano pa tayo guys, sa first layer guys ng hagdan. Papunta pa tayo dun sa may second and sa third layer guys ng hagdan guys. God bless. Second berm. Dito na tayo sa second berm. Ayan guys, lalagyan ng solar panel guys, yung railing niya. Maganda yung view dito sa taas guys. May Overlooking princess dito kasi. guys. Hi princess. Yun si Lourdes guys, yung prinsesa namin guys. Princess Lourdes guys. Yan si Mark. Saka may ano dito guys, may falls. Yun, may falls guys oh. Ayun guys, so dyan Yan yung supply sinukuha guys. na ng supply ng tubig. Saka steady kasi yung supply ng tubig dyan guys. Para at least ready na yung tubig dyan. Yan guys. Hi Lord! Ayun guys, so Mark. Intro tayo guys. Yun guys, let's continue climbing the berm guys. Enjoy lang, enjoy sa panonood. Saka sa overlooking. Yan guys, ako yung naunang pag-abot sa pagdating sa taas guys. Yan, paakyat pa sila. Wala kasing hawakan, kaya delikado rin safety sa alta priority. Enjoy lang sa panonood guys, overlooking natin talaga sa taas guys, sa pinakataas na kami. Yan, hindi pa tapos yung ano. Wala pa yung solar panel natin guys. Yung bumaba na sila Lourdes sa Lian. Enjoy. Masadlok mag-inatras. Guys, follow and Yay! subscribe guys. Comment pa rin Guys, kayo dun guys. sa liwad yan guys. Tulong na rin Papunta sa akin guys. God bless. Thank you for watching.